हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आउ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एते सकाळ उठी जाइए कारण आम गोटे मुझे प्रीवियस वीडियो रे गोटे प्रैंक वीडियो करवा किंतु प्रैंक वीडियोटा मुझे अन्य दु जन सहित करा कि जहाँ सहित करवा सी कही निजे आउ एबे आसिकी पहुँची जाइए मो पाखे ईशा मोर आ गोटे रूममेट। हाय गुड मॉर्निंग ऑल। यार यार भौणी हूँ सी बर्षा ता सहित आम प्रैंक करवा आए शोची आम उठी जाइए बेगे जाणी उठिकला एमती प्रैंक करूँ से जानी भी ता सहित प्रैंक हम बोली आउ जड़े आसनी आउ जड़े आसो मुझे इंट्रोड्यूस करी आगे चलो जा चलो यहाँ गेटा दे दबार हम आम गेटा भी देदेलु तू उठे, रोसे, भागते ना भागते
ए वीडियो करिया बा गुड मॉर्निंग कह हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कह अरे करिनु आमे करिउ बा हां हां आज कार्यक्रम कौन कह कौन करिया कौन स्पेशल कौन करिया खाइबा करिया रे हाँ कौन करिया करू अरे जोटा भी हेले चलियो तू हेडा करके आगो मिसे देले होबनी हेलो संगा माने एटा हो सेकंड ब्लॉग तापर आबो थार्ड फोर पाइबो आउ एटी हमर बसी निशा ए मो भोनी से बड़ मामा आउ हमर स्टार्टिंग ब्लॉग स्टार्ट हो गला सब आ कोन कर तो कोन करा हो संडे अच्छे ना देते लगे समस्त अरे हे एमती कहले सिना उठेबू तो आगे उठेली काली जेमती खाइबा उठेली तो उठिलु न तापर एठो पछर कहला कि उठिलु हाउ सुन स्टार्टिंग ता कहियो परा भाई सकाळ सकाळ उठी मात्र भाबी थांती कोई ना भाभी कोई ता दो कोन भाभी ता तुलो ए भाब टिके भाबी एबी कॉपी करले तापर लेखिला बस ना खाली को मोर ब्लॉग वीडियो करछा अरे सी भी अच्छी ना सेठी साइड रे अच्छी आ तमे देख मु देखानी हो ताले फ्रंट करके देखिया हां उठी जाई छी वर्तमान से आपण मान को विश करके ब्लॉग स्टार्ट करे चेष्टा करूची आ चलंतु ता मुहरु सुनिया से कोन कहै कोन नै हेला देखो कितने सुंदर देखा होती पाउंस खाई जो देखी जो माने आगो जो लोक माने आदिवासी जो होतो ना सेमती करे जीवन निज मुह देखि निज हसुजी सोचिले की के सजेला केस कर तो नानी सजेछ तो देई इसा आसे এটা এমতি সজ তু করিস আকে কর তুই আগুন সজ হই শুনছিলি এমতি সজ এমতি এই যে নাচ से एने कहब मु सजेछ बोली मु कहबी से सजेछ तू कह के सजेछ তাহলে তুমি ব্লগ করে নি মো সাথে বতলা बसुनु बस तब गाड़ी ব্লগ দেখলে জনা পড়িব কে করছে এমতি সজ কি হন জান তুই নাচন দিন যাই জম্পু জই ये भी जंगल ভিতরে এমতি যে পকড়ি মারছে এমতি সেম এমতি তো বলবি এই যে অন্তা তু অন্নটা না পড়ি খালি সেম টিয়ার এই अन्नता गर्लफ्रेंड आईडी पळे आदिला অন্নটা গার্লফ্রেন্ড পড়ি সব কিছু পড়তে দিব সব কিছু কি খবর দে केते सुंदर देखा जे से खाली मिरर ढुंगुची সমস্যা যে ট্রাক করে গলি এলে তো অসর হয়ে গেল के करिछि कह आगो के करिछि कह কি করছো সত্য কোয়ালিটি কোন আছে যে দৌড়ে কথা তো সুন্দর দেখাও না আর কোন আছে हां কি করছো সত্য তু বলি তুমি করছো তোমার হাতে দিলা এই আসো এই দেখো देख काई हम करिनी एठी देख না না তোমার সাথে হাত দেখো দেখো। লিপস্টিক লাগিছ না কোন না, lipstick এই নয়। হাতটা হাত পড়ি গেছে না ओडी দেখো देखुनो अरे कोन नाही एडा बा না দেখো अरे काली लागि जाईची मुह देखे এ কোলা তুমি সজাইছো ए कोळा नुह এই বাত হাত পড়ি এই তো কেন ঘসুছি দেখুন आ काटुची ये मिछ कोजी कोला लगे जे कोला छाडी गला देखो हाथ पड़ी आइलाइनर लगे जे हाथ रे मोज पछले पछे गला नहीं नहीं सुपोजी जी करछन नाही सुपोजी जी करछन केते सुंदर से सजेजन करते ऑन तो नानी रो भी अवदान अछि हले तम सहित एमिति कांड हो तम खासले तम सहित एमिति कांड हो तम मतलब वर्षा एमिति करछि को आम प्रांकटा केमती लगिला कमेंट बॉक्स रे जणेबे
ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟି ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ ହେଇଛି ତାକୁ ପଚାରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବେକାର ବେକାର ଗିଡିମ୍ବା ରକ୍ଷା ଶୁଣି ଖାଇ ବକାସୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାକୁ ବିକୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କାଲି କହୁଥିଲା ନା ମୁଁ ଏକା ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖ ତାଠୁ କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ କିଏ ନଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଲିପଷ୍ଟିକ ଜାଗାରେ ତାର ପାଉଡର ଜାଗାରେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଆଉ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ପୁରା ଏପଟ ଆଖି କଳା ଏପଟ ନାହିଁ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛି ଯଦି ମେକଅପ୍ ଦିଆ ହବ ଭଲସେ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା କରିକି ବି ସେ ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି ଟିକେ ମୋର ଭଲ ମେକଅପ୍ କର ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କଳା ମଳା ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏଥର ପାର୍ଲର ଆରେ ତତେ ମୁଁ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ତୁ ଏମିତି ନେସି ଦେଲୁ ହେଲା ଯୋଉ କହିବ ମାନେ ରୋଡରେ ଯାଉଥିଲା ଏଟା ଡାହାଣୀ ଦେଖାନି ତାର ଏଡେ ନଖରେ ରାମ୍ପିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁନୁ ଏମିତି ରାମ୍ପିଛି ନହେଲେ କୁକୁର ବିଲେଇ ଶୋଇଥିଲା କାହା ରକ୍ତ କାମୁଡି ଖାଇକି ଆସିକି ଏମିତି ଚାଞ୍ଚିଛି। ତାମାନେ ହରର ମୁଭିରେ ସେ ହିରୋଇନ ବାଗୁ ଯଜ୍ଞ ତୁ ହେଲା ବୁଝିଲୁ। ହଉ ସୁମି ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଡ କରିବୁ ଏଥିରେ। ସୁମି ହଉଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମମେଟ୍ ଆମେ 4 ଜଣ ଇଏ ହଉଛି ଆ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭଉଣୀ ଆଉ ଏମାନେ 2 ଜଣ ଇଏ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ହାରି ଆଉ ଇଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତା ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ କଲୁ। ତାପରେ ସୁମି ଆଜି ଆସିବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମମେଟ୍ ଆମର ସୁମି ସହିତ ତାପରେ ନାଇଁ ପ୍ରାଙ୍କ ତ ହେଇପାରିବନି ପ୍ରାଙ୍କ ଆଉ କେବେ ଦେଖିକି ଏବେ ତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ତ ଆମେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ ଆସିଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆସିବ ଆଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ ହବ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କରିବି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ରହୁଛୁ ଟାଟା। ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆଣିବୁ ଏମିତି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ହବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କଟା ତା ଉପରେ ହେଇଛି ତାପରେ କଣ ହବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଉପରେ ପ୍ରାଙ୍କ ହବ ଜଣା ନାହିଁ ତ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ଆମେ କେମିତି ଚଳୁଛୁ ହସ ଖୁସି କେମିତି ଆମର ଚାଲିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡିଓ